नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज राशिफल वीडियो को आपन को स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र श्री पंचमी व सरस्वती पूजा जहाँकि जनवरी 23 तारीख शुक्रवार पड़ाक जाऊँगी। यही पवित्र श्री पंचमी रे दुर्लभ राजयोग सृष्टि होगापाई जाऊँगी। ता सहित लक्ष्मी नारायण योग एवं गजकेशरी योग सृष्टि होगाकू जाऊँगी ए पवित्र बसंत पंचमी व श्री पंचमी ठारू, जहाँकि स्वयं माता बागदेवी शुभ आशीर्वाद प्रभाव यार स्वतंत्र शुभ प्रभाव पड़ाक जाऊँगी 12 गोटी राशिचक्र उपरे। सेथि मध्यरु किछि गोटी राशिचक्र होगाकू जाउछन्ते अत्यंत भाग्यशाली। दर्शक बंधु ग्रह नक्षत्र चलन हेतु भाग्य बड़ परिवर्तन घटी थाए। सेतिपई मनीष तार निजर राशि एवं भविष्यवाणी को गणना करी जानी पारिथाए ता जीवन में घटिबा को जाउतबा किछि घटना जहाँकि सेमानक राशिचक्र उपरे यार प्रभाव मध्य पड़ी थाए। दर्शक बंधु हुए तो आपण मैंने जब आम चैनल नुआ अच्छा तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पार एवं आपण जानीपारे आपण राशिचक्र विषय रे। जीवनर प्रतिटी कार्यकलाप आम राशिचक्र उपरे निर्भर करि थाए। एहार प्रभाव केतेबेले ग्रह नक्षत्र मानक द्वारा चली थाए तो केतेबेले आमर कर्म जोगु यह घटी थाए। दर्शक बंधु जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी आउ समस्या अच्छी तो समाधान मध्य अच्छी। सेथिपई आपण माने केबे भी कोनोसी कथारे बा कोनोसी समस्या आसले भांगी पड़ंतु नाही। भगवान को ऊपर विश्वास एवं भरोसा रखंतु, देखिए निश्चय आपणकर समस्त समस्या समाधान होगा सहित खूब शीघ्र आपण जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलिबो। तो दर्शक बंधु यही पवित्र श्री पंचमी व बसंत पंचमी जहाँकि जनवरी 23 तारीख शुक्रवार पड़ुथिबारु एहार अत्यंत शुभ दुर्लभ योग सृष्टि होगाकू जाउछि ग्रह नक्षत्र मानक मध्यरे, जार प्रभाव कि 12 गोटी राशिचक्र उपरे पड़ाक जाउछि। सेति मध्यरु एही 5 गोटी राशिचक्र होगाकू जाउछन्ते अत्यंत भाग्यशाली एवं एही दिन बागदेवी स्वतंत्र पूजा रहिथिबारु स्वयं मां सरस्वती शुभ आशीर्वाद दुनियार सबुठारु ज्ञानी हेबापाई जाउछन्ते एही 5 गोटी राशि ए 2026 मसीह। तो दर्शक बंधु एबे आसन जानिबा से प्रथम भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ती मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी पवित्र श्री पंचमी व सरस्वती पूजा ठारू, जहाँकि स्वयं माँ सरस्वती देवी शुभ आशीर्वाद आपण कुंडली पड़ू आपणकर प्रति कार्य शुभ हो मंगलमय होगापाई जाऊँगी। दीर्घ दिन समस्त दुख कष्ट समस्यार अंत घटवाक जाऊँगी। भाग्य आपण को पुनः साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण पाइपारते। आपण जेकोसी कार्य करंतु निश्चय सफलता प्राप्त हे। समाज में मान सम्मान जस वृद्धि पाइब। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जीव। बाकी देय अति सहज आपन को मिल जाव। प्रति कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी माँ सरस्वती देवी शुभ आशीर्वाद रू। एबे आसन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ती कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी स्वयं माँ सरस्वती देवी शुभ आशीर्वाद यही पवित्र श्री पंचमी व बसंत पंचमी ठारू, जहाँकि आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटवाई जाऊँगी। भाग्य आपण को पुनः साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण पाइपारती। आपण जेकोसी कार्य करंतु प्रति कार्य सफलता मिलिब। समाज रे आपणकर मान सम्मान जस वृद्धि पाइब। बिजनेस वाणिज्य प्रचुर टंका इन्वेस्ट होगा सहित आपण जेकोसी नूतन बिजनेस आरंभ करंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। ता सहित विदेश यात्रा करिवार योग बनुछि एवं आर्थिक समस्या आपणकर दूरे जाई अचानक धन प्राप्त होबार योग बनवा सहित पौत्रिक संपत्ति आप लाभवान हो पारती। आपणकर प्रति कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं माँ सरस्वती देवी शुभ आशीर्वाद रू। एवं जानिबा तृतीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। तृतीय भाग्यशाली राशि होउछन्ती सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी पवित्र श्री पंचमी व सरस्वती पूजा ठारू। आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटवाई जाऊँगी। भाग्य आपण को पुनः साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण पाइपारती। आपण जेकोसी कार्य करंतु प्रति कार्य सफलता पाइबे। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जीव। से आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। बाकी देय अति सहजरे मिलिबा सहित आपण जदि नूतन बिजनेस आरंभ कर निश्चय सक्सेस पाइबे। ता सहित चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन होगा सहित दरमा वृद्धि पाइपारे। शिक्षा क्षेत्र में जेकोसी एग्जाम दिंतु बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिंतु निश्चय आप सक्सेस पाइबे।
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେବା ସହିତ ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଦ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ଯାହାକି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ରାଶିଚକ୍ର ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ଠାରୁ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଲେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ।